سلام تعنا بلي زخبركم تملكتي أقدستن وانا حبريتاتات مارداتها مسحينا لكم قريبنا لنا كم ما لايك شير وسبسكرايب لاقبلكم بتسببكم بمعدام ناب زرزرة مبيلنا تي بفلما زرخبنا يو حبريتها كاب كتما شرندا سلاسة كخونيم اب كتما شرندا سلاسة بزركب مفتش ناقطة 230 اي تكلاشن شقوت F1 بومبن حيزو كادم زفتنو الكسب اب كيدي كمزات وبوليس فليت الله بخال زينا دما بتختما زتفرالي عصفارس تقيمة مستبهلو والكسبات ون تقيدم كم زلو بوليس حبيرم ومشن بوليس تقراب زوز وحبريتها 230 اي تكلاشن حدا شقوت حدا بومب F1 حيزون اب كتما شرندا سلاسة كاتوا اب زفتن الوان بتمساسالي هادي مكملت زفتنه تولقسب بتخصي تحاجزو اب قيد كمزو على بوليسي حبيرو زلام ابتا ختما حشش حاويسو استفرلي معونتات كتقمون استرخبو القسبات ونيم اب قيداتهم زلو يلت بوليس دبارنتو وردا ماخلا ديابوت ابا سلا زغونه تطرطاري بتشعته غنبت 2018 عام تمر ساعات 5 قطري ناب عد دعرو موص يزلو كيلا حد شغوت 230 اي تكلاشن حد F1 بومبن حيزون كتما شرندا سلاسه كاتو باكلات تاندا تفتش حلوه كابتوم ناي صدتا اكلات هادي مكملت انتفتن بتخصي سلسته ايتي اب تحت قيدو عيلو غداب كيد مصراي كم زركبي بوليس افليتو زلام بتوسخي اب تختما اب حدا غزات عاصيوم حاشش حاويسو استفرالي معونتات كتقمون بهندبت تفتش ترخبو اكلات دما بقدرتو عيلو مصراي كايد كم زلوت بيصفت بوليس زلاخلو حبريتات وكيسو كوميشن بوليس حبيرولام اب ايرترا فتنقتلت استقبروا الجنرال دحري عمتات لوم ترخيبهم اب كلتوشن 10 مونتن عمت فرنجي دحر استخيل فتنقتلتنا بنور كنتات طعنون قمنون كيتملس صنح منشتر صعتن معدنن كمون عزاز سراويت ايرترا نبرن زونه جنرال صباحات افريم دحر شمونت عمتات نفلم اوان غزيا بتلفزيون ايرترا قريبهم جنرال صباحات افريم ابتي بزحلف السنبت استفنوا مبل 74 كفال سنداو فيلم فنقليو مبره كبتراي زلام ابتي نوح خد كفالات سند بزعباتي كم كان لا يتفنقل زوسدا بشحن شعتم 9 استخايده وفر دنكاليا زملك دم ازنتيوم ابصوان صباحت حلاف وتادرو ستافك حزباو جنبار زفلت كوينو اب ماتو نايتي فيلم دمانا قداسنت نايت وفر ملكيتو كاب ناي قدم حجي مسمولو طعنو اب زنبرو لستوسد زهابو تنتنا استراتيجيكاو اقداسنت وفر دنكاليا ون كغلص يرام اب زحلفو كفالات تسنداو فيلمون مسكالو تافت وان از سراو زنبرون بزعبات سرحيت قدمي محرمتو زهابو مغلطات كرص انهيوم نهلو كنتا طعنو يخون حفشاو من أزفلت وقعوا حبريتا كوانت زيلو نقدمن دحرن محرمتو زنبره مسلي بمنصار ግን هلو كنتاتو كرأي كعل ابتيناي مبل 74 كفال فيديو استقرص مغلصيو معاس كم زقدح كوانت زي تفلت نتي قدم 36 عامت زغبره سرحيت بزرزرات كذكرون كغلصون يرام يمانيت ايدو ግን كتنقسقس يترايتن اب زراربو مسيناي قدم حجي بمنصار قرب زغدله يمسل اتي منستر صعاتن معدن زنبره جنرال اب تحساس 2018 مننتو زي تغلص سب اب منبر بيتو كبير متقعت كم زوردو بزفرالي فلفلات تسامع منبارو يذكر جنرال صبحات امنا كمزتاسين حكمنا دمنا بوص هاجر كمستسدن كوا باغانت تسمع منغست ايرترا غن وغعو مغلص يحبلون صانيهم امباسادر ايرترا بجابان ايت ستيفانوس افورق غن صبحات قلطف حويت منيلو نزينا يفرحات سراح دما نخونو كبلا بتويتر صيفون يروم زوردو حدغا بحده اب منبر غزو ادبي صن حساب كمستخايدن اتمتقعت يفصم سب دما اب قيد كمزاتون ون شعو تسامعون يروم سنكت مهرمتي طيت سبحات بهوسبيتال كنكن تغيرلو دحيرو نزل على حكمنا كابير تراكم زوصون بتتفرالي فلفلات تسميهم زونتات بوغعي بمنغست مغلط سلازي تغبرلو دما بوزح زاريبو كم صعبين دما بوزح سباتن اناتهم غمتاتن مدمدمتاتن كبو عدل فطيريهم ابتوان بزعبا هونتاتو استغلص حبريتا كابت نوح وان قالسي مسارحت زنبره امباسادر ستيفانوس كاب جابان ترايوم دحرنا يش استاته شمونت وار حكمنا اون امباسادر جنرال سبحات افريم اب وصاي دحر استغبر العوت حكمنا حاوي مسل سدرابيتو نا بسمرا مملاسو دس يبلن كبل ابن حسق لتشعت عمت فرنجي بتويتر صحيف نيريوم زمباسادر باكال اب حكمنا كم زبصح كوانت نغره ابي عدي كم استحكم غني طقسن تخونه حكمنو اب حبرات امرس عرب منبارو تسميعهم جنرال صبحات ابزني حج ملسوتو ناب ايري تلفزيون ون بزعبا كم لعلو وتادرو ازاز مرحو زنبره ابدرو ناصنت ايرترا استقايده فولي وفرن تزي كوينو كال بزعبا ولقاو خنساتو كزاربي تسمع
ይሰምዓን ጅዘሎ ለኹነታት ናብዚ ንጡፍ ስራሕ ኣሎ ድየለን ውን በወግዕ ዝፍለጥ የለን ብዛዕባት ዝመርሑ ዝነበረ መዝነት ሚኒስትር ጸዓትን ማዕድንን ውን በወግዕ ኣይተፈልጣን ስብሓት ኤፍሬም ኣብ 1972 ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፈ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ውን ዝነበረ ኣብ መጀመርታ ዓመታት ናጽነት ኤርትራ ከም ኣመሓዳሪ ከተማ ኣስመራን ሚኒስትር ጥዕናን ኮይኑ ውን ሰሪሑ በዓል 4 ኮኸብ ጀነራል ስብሓት ካብ 1995 ክሳብ 2014 ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ኮይኑ ሰሪሑ ድሕረዚ ክሳብ ዝእዋን ማህረምቱ ድማ ሚኒስትር ጸዓትን ማዕድንን ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎን ምስ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝግበር ጽምዶ ብክንዲ ሰላም ኩናትን ዘይምርጋእን ከይወልድ ስጋት ፈጢሮም መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘይቅዋምን ስርዓት ሕጊ ናብ ዝረግጸሉ ዘሎ እዋን ብጉልባ ብጽምዶ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምስ ገለ ወገናት ትግራይን ኣምሓራን ከምኡውን ምስ ሱዳናውያን ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስን ወዛሕዛሕን ዘላቕ ሰላም ከም ዘየምጽእ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘሎ ወገናት ይገልጾም ናይ ጸላኢ ፈታዊ ተንኮለኛ ፖሊሲ ዝኽተል መንግስቲ ኤርትራ ንረብሓን ምዕባለን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ክሃበ ስልጣኑን ምዕቃብ ኣብ ክንዲ ምርጋእ ተጻብኦ ዝዕድም ዘይሕጋውን ዘይምእኹን ርክባት ይካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኖም ነቲ ኣብ 2018 ምስ ሰልፊ ብልጽግና ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይነበሮ ንሕወሓት ንምጥፋእ ዘካየዱ ናይ ሓደ ኢናን ተደሚርናን ውልቃዊ ዕርክ ነታ ኣብ 2013 ውጽኢቱ ኩናትን ህልቂትን ከም ዝኾነ ውን ኣዘኻኺሮም ኣሎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መራሒናን ድላይ ካረኸብ ዝተባሃለ ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀጻሊ ጸላኢ ብኣንጻሩ ጃንዳውያን ተላኣኸ ኣሜሪካ ዝተባሃለ ድማ ከም እሙን መሓዛ ተወሲዱ በስም ተጻሚድና ኢና ብዙሕ ይምደረሉ ከም ዘሎን ይንዝሕብሮም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ብክልታው ረብሓን ምክብባርን ሕጋዊ ዝምድናን በመስራት እምበር ከመገልገል መስቀል ውልዕ ኢሉ ዝጠፍኡ ውሕስና ዘይብሉ ኣብዳሳትን ብጓይላን ዝተሰነየ ናይ ተንኮል ውዕላት ምትእስሳርን ዘዋጽኦ ኣይኮነን ክብሉ ድማ እቶም ተሓለቕቲ ዝዛረቦም ገበርትን ሓደግትን እናተራግሑን ከለው ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣምሓራን ኦሮሞን ከምኡውን ሱዳንን ሰላም እዮም ዝጠልቡ ብምባል ኣብ ባይታ ሰረት ዘይብሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ድራማ ምስራሕካ ንዓሻምበር ንልቦና ዘሎ ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን ክብሉ ድማ እዮም ዝነጽግዎም መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናይ ማን ሓልዮትን ህዝብን ሃገርን ተልይዎ ቅድሚ ደገ ናይ ሓሶት ዕርክነት ምፍጣር ፈለማ ቤቱ የጽር ክብሉ ውን ጸዊዖም ኣሎም ኣብ ሶማሊላንድ ሓደ ወታደር ተቐቲሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ውን ተገሊጾም ኣብ ሞቃዲሾ ድማ ብዙሕ ዘለዎ ሰራዊት ይዋፈር ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ሳናግ ኤሪ ጋቦ ኣብ መንጎ ክልተ ወታደራት ዝተፈጠረ መስሓብ ናብ ጎንጽ ድሕሪ ምዕራጉ ብውሕዱ ሓደ ወታደር ሶማሊላንድ ክመውትን ከሎ ካልኦት ሓያሎት ድማ ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣሎም ሰበስልጣን ሳናግ ድማ ኣብ ኤሪ ጋቦ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ድሕሪ ዝፍጻመ ኣብ ዝተመደበሎም ከባብታትን ማዓስከራትን ከም ዝጸንሑ ነቲ ኩነታት ብቕልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝኣትወን ውን ገሊጾም ኣሎም ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማልያ ነጻነት እኳ ተኣወጀት ሰፊሕ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ግን ዛጊድ የረኸበትን ዘላ ኣብ ሞቃዲሾ ድማ ብዙሕ ዘለዎ ሰራዊት ክዋፈር ከም ዝተገበረ ዝተገልጸ ኮይኖም ሓይልታት ጸጥታ ድማ ኣብቲ ኣብ ወሰንቲ ክፋላት ሞቃዲሾ ብበዝሒ ከም ዝተዋፈሩ ነዚ ድማ ኣብ ነበርቲ ብሰንኪ ዘይተለምደ ዓብዪ ሰርሒ ክፍተታትን ግምታትን ፈጢሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ካብ ዋና ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ምርመራ ገበን ክሳብ መንገዲ ዓብደላሂ ሲስ ዝዝርጋሕ ከባብታት ብበዝሒ ጥቃት ከም ዝዓረዱ መሰኻኽር ዓይኒ ዝሓበሩ ኮይኖም እቶም ሓይልታት አባላት አሃዱ ዋራን ሱርዓት መኮንናትን ኢሳን ወታደራዊ ፖሊስን ካልኦት ወታደራውያን አሃዱታትን ከም ዘጠቃለለ ይነገር እቶም አባላት ጸጥታ በወታደራዊ ናይ ጽዕነት መኻይንን ሰፊሕ ናይ ጸጥታ መሳርሒታትን እናተንቀሳቀሱ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ተሽከርከርትን ፍተሻ ይካየዱ ከም ዘለው ነበር ተሓቢሮም ኣሎም ነቲ ስርሒት ዝገልጽ ወይ ድማ ነቲ ምውፋር ምስ መጥቃዕታት ምስ መጠንቀቕታ ሰሊሃ ብዛዕባ ክፍጸም ዝኽእል መጥቃዕቲ አልሸባብ ወይ ድማ ስክፍታታት ፖለቲካዊ ንጥፈታት ተቃውምቲ ተኣሳሰር ምዃኑን ንጹር ወግዓዊ መግለጺ ዛጊድ ይሃቡን ዘሎም ከተማ ሞቃዲሾ ብፖለቲካዊ ጸጥታ ነውጥ ተሸሚማ ከም ዘላ ጸብጻብ ባይዶ ኦንላይን ዝሓበረ ኮይኖም ነዚ ስዒቡ ድማ ፕሬዝደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼኽ መሐሙድ ንአምባሳደር ቱርኪያ ብሶማሊያ አልፐር አክታስ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ፕሬዝደንት እንጊዶ ዝራሪቡ ኣሎም ክልቲኦም ድማ ብስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ቱርክን ሶማልያን ከምኡውን ኣብ ኣህጉራዊ ምዕባለታት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዱ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣሎም ሐሰን ሼኽ መሐሙድ እቲ ብዝሓለፈ ቀዳም ምስ አምባሳደር ቱርክ ተራኺቡ እንትኾነ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ሶማልያ ጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ተንተንቲ ካብ መግላጽ የተቆጠቡን
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁም ነገር ዘሎ ዘተይካድ ስለዘሎ በመባል ንድሌት ሀገራት ወሽመጥ መሰረት ገይሩን ሶሉስ ተወጥኑን ዝነበረ ወታደሮ መጥቃዕት ከም ዝደናጉ ይገልጾም ኣብቲ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዘውጾ ጽሑፍ መራሕቲ ቀጠር ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢሚሬትስ ዓረብን ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝሓተትዎ ዝሓበረ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘሎ ስምምዕ ክግበር ከም ዝተነግሮን በመጥቃስ ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ኣይክህልዋን ድማ ኢሎም ይኹን እምበር ቅቡል ኣብ ዝኾነ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ኣሜሪካ ብቕጽበት መጠነ ሰፊሕን ከቢድን መጥቃዕት ክትጅምር ድሉት ምዃና ጠንቂቖም በተኻሊ ወገን ሓደ ላዕለዋይ ወታደሮ ኣዛዚ ኢራን ንኣሜሪካ ዳግማይ ስትራቴጂካዊ ስሕተታትን ጉጉይ ገምጋማትን ከይትገብር በመባል ድማ ያጠንቂቑ ዘሎም እዚ ናይ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ኣዋጅ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ተቐባልነት ህዝቢ እናጎደለን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ድሌት ውግእ ኣሜሪካውያን እናማህመን ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዮም ብመሰረት ሰኒ ዝወፀ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ድምፂ ህዝቢ ድማ 64 ሚእታዊ ዝኾኑ መረፅቲ ምስ ኢራን ናብ ውግእ ምእታው ጌጋ ወሰነ ምዃኑ ይኣምኑ እቲ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ድማ 37 ሚእታዊ ጥራዮም ኣብ ስጉምታ ትራምፕ ዕጉባት ዘሎ ክብል ኣቃልዕዮም ካብ መወዳእታ ለካቲት ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ኢራን በርቱዕ መጥቃዕቲ ኣየር ዝፈጽሙ ከም ዝኾኑ ዝከር ኮይኑ ቴህራን ድማ ብወገና ድሮናትን ሚሳይላትን ናብ እስራኤልን ናብቶም ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዘለው ናይ ኣሜሪካ ዕላማታትን በመትኳስ ገጢማ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ረቑሓ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድሕሪ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኢራን ከመይላ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ዘሎም ስጋኣት እዮም ኢራን ሩኡይ በዝሒ ዘሎም ድሮናትን ሚሳይላትን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ነጎረበብቲ ሃገራት ማዕሩፍ ነፈርቶም ናይ ነዳዲ መጻረይ ትካላትን ከምኡውን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ወቅቲ ኣገደስን ዝበሃሉ ትካላት መጻረይ ማይ ክትወቅዕ ትኽእል እያ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበረላ ትራምፕ ጸኒሕን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዚ ኣዝዩ እወታዊ ምዕባለ እዩ ግናኸ ናብ ሓደ ደረጃ ክበጽሕ ኣይበጽሕን ገና ክንርአና ምስ ኢራን ስምምዕ ናይ ምግባር ጽቡቕ ዕድል ዘሎ ይመስል ድሕሪ ምባል ነዚ ብዘይ ደብዳብ ክነዕውቶን ተኽኢልና ኣዝዩ ሕጉስ ምኾንኩ ክብል ድማ እዩ ምላሽ ሂቡ ዘሎም እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለም ክንህር ገይርዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሜሪካ ብወገና ንዘቕረበቶ ጠለባት ኢራን ምእንቲ ክትቅበል ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን እገዳ ተንብር ከም ዘላ ተሓቢሩ ለهم እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ሓማስ ሓድሽ ወታደሮ ኣዛዚ ክንፍ መዚዙ ሓማስ ንመሐመድ ኦደ ሓድሽ ኣዛዚ ወታደራዊ ክንፍ ብርጌዳት ኢዝ አልዲን አልቃሳምን ገይሩ ከም ዝሾሙ 10 ኣውሳጥ ዝተቐሶ ፍልፍላት ይሕብሮም እዚ ሽመት ቦታ ናይቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ብዘካየደቱ መጥቃዕት ነፈርቲ ዝተቐትለ ኣዛዚ ነበር ኢዝ አልዲን አልሓዳድ ንምትካእ ተዋሂቡ ዘሎም ቅድሚ ንሕጂ ንጉጅለ ወታደራዊ ስለያ ዝመርሕ ዝነበረ ኮይኑ ከም ናይ ቀረባት ሓባሪ አልሓዳድ ከገልግል ጸንሐ እዮም ሓደ ካብቶም ቅድሚ ኮይናት ዝተረፉ ውሑዳት ላዕሎት ኣዘዝቲ ምዃኑ እውን ይነገረሉ እዚ ምዕባለ እዚ ነቲ ኣብ መወዳእታ 2025 ዝተበጽሐ ስቡር ስምምዕነት ተወስዶ ምባል ብድሆታት ኣብ ዝገጥሞ ዘሎ እዋን ይዝረአ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ሕውቲ ብተመሳሳሊ በወታደሮ መዳይ እውን ድሉ ከም ዘሎ ገሊጹሎ ምራሕ ሕውቲ የመን ጉጅልኡ ኣሜሪካ ኣብ ቀጻለ አንጻር ኢራን ዝካየድ ነትወስዶ ስጉምቲ በወታደሮ መዳይ ክምክት ድሉ ምዃኑ በመግላጽ ሓድሽ ምዕባለ ብመላእቲ ዞባ ዝሰፍሐ ሳዕብየን ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ዓብዱል ማሊክ አልሑቲ በቲ ብሑቲ ዝመሓደር ቻይና አልመሲራ ኣብ ቴሌቪዥን ብዝሕለፈ መድረ ዋሽንግተን ድሕረቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ጻዕርታት ፍሽለት ኢሉ ዝገለጾ ንኻልኡ ዙርያ ወራር ትዳሎ ከም ዘላን ዘርኢ ምልክታት ከም ዘለውን የቃልዕ ዘሎ ኣሜሪካ መጽባዕኣ ከም ዘይተኸበር በመግላጽ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ጸቕጢ ናብ ምጥንኻር ገጻ ትኸይደላ በመባል ከሲሶም አልሑቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሓታት እስራኤል ካብ ናይ ኣሜሪካ ረብሓታት ቀዳምነት ሂቦሎ በመባል እውን ወቂሶም ንሱ ዝኾነ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ መላእቲ ዞባ ከቢድ ሳዕብየን ከም ዝስዕብ በመግላጽ ብወታደሩ ደረጃ ንኹሉ ምዕባለታት ድልዋቲና ኣዳውና ኣብ ቃታታት ሚሳይላትናን ጥያይትናን እንሆ ተወቲፈና ኣለዋ ክብል ድማ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራ ንዳሕር ዞባ ወጥሪ እናወሰኸ መምጽኡ ጸብጻባት ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ እዮም ሓቢሩ ዘሎ እዚ خبركم ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ከሚትና ኣብ ዝቕጽል በሓድሽ ምዕባለታት እንመለስ ክኸውን እዚ ማርዳታ ኣይምስዮም